ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय। स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा कामे रुचावचि साधी प्रश्रयेण दमेन च बाकी सत्ती प्रीप्रेम्णा काले काले भजत्पति। सर्वदा शुभ्र स्वच्छ परिष्कार सफा पोशाक परिधान करिब, आकर्षणीय पोशाक एवं घर द्वार समार्जन करिगिरी परिष्कार परिच्छन्न रखिब। चटाण पका चटाण तो हिची यदि जल रे धोइब एवं अन्य प्रकार जो अन्य जो अच्छी जो तुम सानिटाल आदि कहुच कि द्वारा धोई सफा करिब, जहाँ फल द एंटायर हाउस ऑलवेज प्योर एंड क्लीन। समग्र गृह शुद्ध परिष्कार परिच्छन्न रहिब। तापरे से गृहर जे आसवा पत्र अच्छी जहाँ सब दरकारी पदार्थ अच्छी ता से संग्रह करिब एवं सुंदर बासना धूपकाठी आदि जालिब, फ्लावर्स सुगंधी पुष्प चयन करिब, ता मध्य सजाई रखिब फूलदानी रे, जहाँ फल हाउस ऑलवेज एरोमेटिक। समग्र गृह बड़ा सुगंधी युक्त हब। एवं must be ready to execute the desires of husband। तांकर पतिंकर कामना अभिलाष कार्यकारी करिबारे सबले प्रस्तुत थिबे। बड़ विनयी सत्यवादी हेबे, इंद्र दमन करिथिबे, स्पीकिंग इन स्वीट वर्ड्स मधुर वाक्यालाप करथिबे। एक सत्यसाधी स्त्री सर्वदा engaged in the service of husband with love according to time and circumstances। स्थान काल पात्र समय परिस्थिति अनुजाई तांकर पतिंकर सेवारे सर्वदा प्रेम रे नियुक्त थिबे। सब प्रकार परिस्थिति रे संतुष्ट होइबा उचित। से घर धंदा करिबारे घर संभाळिबारे दक्ष होइथिबो एवं धर्म नीति भल भाव जानी। बड़ मधुर कथा कहते, सत्य कथा कहते एवं सर्वदा शुचि पवित्र होते। एपरि भाव एक सत्साधु स्त्री खूब स्नेह प्रेम रे जो पति पति तो नुहंती से प्रकार पति को सर्वदा सेवा नियुक्त रहिबे। श्लोकर अर्थ पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। According to injunction of Yajnavalkya, an authority on religious principles, आसुदेहि संप्रति क्यों ही महापातको दूषित महाजन दीन महाजन मान को पंथन प्रदान को अनुसरण करिबा ताले विपद रहिबो ना। विपद संभावना नहीं, असुविधा संभावना रहिबो। तेणु महाजन गण आसुचंती साधु महाजन जो माने आचरण करिकिरी शिक्षा दौचंती पंथा निर्देश कर दी जाए। नारद मुनि जने प्रामाणिक महाजन स्वयं नारद शंभु द्वादश महाजन मान विशेषकर श्रीमद् भागवत प्रमाणमूल विशुद्ध प्रमाणमूलक ग्रंथ सर्व वेदांत सारम संवेद वेदांत सार कृष्णतुल्य भागवत कृष्णतुल्य
भगवान तुम भागवत जे नामाने से जवन सम तार शास्त्र আছে जन्मे जन्मे प्रभु जम भागवत जे अस्वीकार करती भागवत दिया जाऊँगी सिद्धांत से म्लेच्छ ଆଉ जवन जन्म जन्मांतर धरी निश्चित भाव में दंड पाइबे तेणु एगुड़िक आचरण ग्रहण कर महाजन सूत्रे ये कथा कहते नागनु जे स्त्री धर्मटा की साथ साथ स्त्री की प्रकार तार की प्रकार गुण की प्रकार आचरण की प्रकार कार्यकलाप यू कथा काली कह कथा पुणी आज 3टी श्लोक कहले पुणी आहुरी कथा कहे अधिक स्त्री धर्म संबंधी विशेष कर श्लोक कहुचे जे संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पति पतितम भजेत जस्ट वुमेन सती साध्वी स्त्री लोभी हवा बुझिपार लोभी लोभ गोटे जहाँ कहती दोष बा दुर्गुण बा शत्रु बोली कह जो षड्रिपु अच्छी तन्मध्य लोभ अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये षड्रिपु अच्छी ना लोभ रही लोभ मानी ये रोचे ग्रीडी फॉर सेंस ऑफ सेक्स ऐसे लोग विष भोग प्रति लोग विष भोग प्रति लोग एक लोभ आता एक प्रकार लोभ के लोभ वशवर्ती हवा उचित नहीं ताहा गीता से कथा कहे काम क्रोध लोभ त्रय नरकश्च द्वार एतत्रयं त्यजेत काम क्रोध लोभ 3टा नरकर द्वार नरक द्वार फिटे तेणु 3टा त्याग कर बोली कहे सडै पछे गीता प्रधान 3टी कथा कहे काम क्रोध लोभ एतत्रयं त्यजेत त्रय नरकश्च नहीं तेरे ए लोभटा कथाटा इठी कथाटा रही जे विषभोग प्रति अधिक लोलुप विषभोग्य विषवस्तु संग्रह कर अधिक लोलुप आहरण करने अधिकारी हबार अधिक लोलुप हवा ताई हूँ ग्रीडीनेस ताई हूँ लोभ ई प्रकार हम जस्ट टू मैन शुड नॉट बी ग्रीडी किंतु आम परमार्थिक क्षेत्र में अच्छी जे लोभर व्यवहार अच्छी कौन लोभर कि व्यवहार कर साधु संगे कृष्ण ना लोभर व्यवहार ही अधिक किपर साधु संग करवा अधिक किपर भगवान कथा साधु मुखर श्रवण करवा हरिनाम करवा साधु मेल एप्रति लोभ वृद्धि करवा उचित ये लोभटा हूँ करणीय वन मस्ट डेवलप सच ग्रेट ये प्रकार लोभ वृद्धि करवा उचित बुझीपार से हूँ प्रकृत लोभर व्यवहार किंतु विषभोग्य ये जो इंद्रभोग्य विषवस्तु आहरण बा उपभोग प्रति लोक त्याग कर ये होता तात्पर्य संतुष्टो जस्ट मैन शुड नॉट बी ग्रीडी से लोभ हेबा उचित नहीं द्वितीय कथा हूँ संतुष्टा satisfied in all circumstances सब प्रकार परिस्थिति संतुष्ट रही आगे तार मध्य जदृच्छा लाभ संतुष्ट जदृच्छा लाभ संतुष्ट भगवान करो अरेंजमेंट व्यवस्था अनुजाई जहाँ किसी मिली
এই ভৌতিক জিনিস ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ତୃପ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କଥା ହଉଛି ତୃପ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ରହିବ। ଯାହା କିଛି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ମିଳିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଣ ଭଗବାନ ଏକ ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ନା ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର କୁହାଯାଏ, ଯେ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟେନିଂ ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦଉଛି? ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଦରକାର ତାଇ ଭଗବାନ ଯୋଗିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱମ୍ଭରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଭୌତିକ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅସନ୍ତୋଷ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ରହିବେ। ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମତ୍ସର, ଇ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମତ୍ସର। ଯାହା ମିଳିଛି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ତାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ରହିତ ହବ, ବିମତ୍ସର ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ମତ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇ ଲକ୍ଷଣ ଏ ଗୀତା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୃପ୍ତି, ସେଥିରେ ତୃପ୍ତି କଥା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃପ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅଧିକ ନ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ମୋର୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତେ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଲୋଭବୃଦ୍ଧି ନା। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରମାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତି, ଅତୃପ୍ତି ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷର ଏଠି ବ୍ୟବହାର। କିଛି ମତେ ମିଳିଲା ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନା, ମତେ କିଛି ପରମାର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିଲା ନା। ବୁଝିପାରିଲ? କିଛି ମିଳିଲା, ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରିଲି। ଇଏ ଅତୃପ୍ତି ବରାବର ରହିବ। ତା ନହେଲେ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ। ଯିଏ କହିଲା ମତେ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସବୁ, ପତନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ମତେ ମିଳିନି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଯୋଗାଇ ମାଧାଇ হইতে মুইসে পুরুষের কীট হইতে মুইসে বৈশিষ্ট্য, যোগাই মাধাই হইতে মুইসে আকৃষ্ট, মোর নাম যেই লয় তার হয় উন্নত। কি কথা বললেন? উত্তম, সর্বোত্তম পরমাংশ শিরোমণি উত্তম হইয়া আপনাকে মানে অধম। এই বৈষ্ণব লক্ষ্য, উত্তম বৈষ্ণব, শুদ্ধ বৈষ্ণব, সে উত্তম কিন্তু নিজকে লোয়েস্ট অফ দি লো, অধিপতি, অতি হীন, ঘৃণ্য কি মনে করছেন? বুঝিপারছ? তার মানে মোর কিছু উন্নতি হইনা, মু কিছু পরমার্থ মার্গ লাভ করি পারি নাই, মু কেতে পথিত ହେଇକି ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କୃପା ମତେ ମିଳିଲା ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ସେବା ମୁଁ କରି ପାରିଲି ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଏ ଅସନ୍ତୋଷ ବରାବର। ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ହବ, ହଁ ଆମେ ଜାଣିଗଲି, ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୁଁ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ସେବା କରୁଛି, ସରିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃପ୍ତି ବା ସନ୍ତୋଷ, ଯାହା କିଛି ମିଳିଛି ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୋଷ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ଏକ ସତ୍ସାଧୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ବଳବତୀ। ଯାହା କିଛି ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ନା, ତ କାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, କାହା ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି? କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ବଳବତୀ, କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ଜାଣି তুমি କିଛି କରିପାରିବ? କୃଷ୍ଣ ସାଂସନ ନ କଲେ କିଛି তুমি କରିପାରିବ କି? জীব বলে আমি করি তাই সত্য নয়। জীব কি করিতে পারে? তুমি না করিলে। আশা মাত্র জীব করে, তোমার ইচ্ছা
ম্যান সাপোজেস বাট গড ডিসপোজেস। আশা মাত্র জীব করে তবে ইচ্ছা বলে। হ্যাঁ, অনুমানটা সুপ্রিম স্যাংশনিং অথরিটি, হ্যাঁ, অনুমোদনকারী, পরম অনুমোদনকারী কৃষ্ণ। মানে সে অনুমোদন ন কলে, সে ইচ্ছা ন কলে a blade of grass will not shake. গোটে ঘাস পত্রটাই তো হলি পারিব নাই। ভয়া বাতি বাত অয়ম, হ্যাঁ, সূর্যস্তপতি বর্ষ অগ্নি দহতি, হ্যাঁ, বর্ষতি ইন্দ্র ঋতুশ্চরতি মত ভয়া। কপিলদেব কথা কইছেন। হ্যাঁ, মানে তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মাঙ্কর এই সৃজন, তব ইচ্ছা মতে সৃষ্টি কারণ সংহার ক্রিয়া, সৃজন সংহার হচ্ছে ସବୁ ନାଇଁ। ইচ্ছা করে সৃষ্টি যাচ্ছে, সংহার হয়ে যাচ্ছে। বিষ্ণু পালন করছেন কিছু কথা। কৃষ্ণ ইচ্ছা মাত্র বলবতী, কৃষ্ণ ইচ্ছা হচ্ছে বলব, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ହଉଛି। ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ ତ তুমি ইচ্ছা করি କରିଦେବ ନାকি? ହେଇଯିବ তুমি ইচ্ছা ଅନୁଯାୟୀ না, ସେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଶା ମାତ୍ର ଯିବ କରେ ଇଚ୍ଛା ବলে, ଆମେ ଆଶା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗସନ ନ କଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାই କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ହଁ, ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି? ଇଏ ହଉଛି ଚାଲାକି, ବୁଝିପାରିଲ? ଦିସ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଗ୍ରହଣ କରିବା କିଛି ଚାଲାକି। ହଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ, କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ତ, ତୁମେ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ କୃଷ୍ଣର ଇଚ୍ଛା ବିନା। ସେ ସେଥିପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି satisfied in all circumstances। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଦକ୍ଷା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ must be very expert in handling household affairs। ଦକ୍ଷ କୋଉ ବିଷୟରେ? ନାରୀ ଧର୍ମର କଥା। ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହିଣୀ ହବ, ଆଉ କିଏ ହବ? ହଁ, ଗୃହିଣୀ ହବ ବାବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଭଲ ଗୃହିଣୀ ହବ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଆଫେୟାର୍ସ। ଗୃହ ଧନ୍ଦାରେ ବେଶ ଦକ୍ଷ ହବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲାଣି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଘରକୁ। ହଁ, ଯେମିତି ଏଠି ଯାହା କୁହାଗଲା ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମର କୁହାଗଲା। ହଁ, she should collect the household paraphernalia, keep the house always aromatic, and should sweep and clean the household with water and other liquids, so that the entire house is always pure and clean। ଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ। ପକ୍କା ଘର ହେଇଛି ତ ଜଳରେ କିମ୍ବା ସେ ଅଛି ସାନିଟାଇଜର କହୁଛନ୍ତି, ଅଦର ଲିକ୍ୱିଡ ଯାହା ସଫା କରିବ। ପିଓର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ପବିତ୍ର ରହିବ, ସୁଜିଭାବ ରହିବ, ଆରୋମେଟିକ୍, ସୁଗନ୍ଧି ଅଗରବତୀ ଆଜି ଜାଳିବ ବା ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଦବ, ସେଟା ବଡ଼ ସୁଗନ୍ଧି ଜିନିଷ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଶ করে, ବସା ଫସାକୁ ତୋଳି ଦିଏ। ଏସବୁ এই বিষয়ে হাউস হোল্ড পারাফেরনালিয়া হলো পাক করিব, ରୋଷେଇବାସ କରିବ, ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଖୁସି ହେବେ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଗୃହ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଯାହା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଦକ୍ଷ ହବା ଉଚିତ। ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କିପରି ହବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲାଣି। ଯେ speaking sweet words, ବୁଝିପାରିଲ? being modest and truthful, controlling our senses and speaking in sweet words। এই বিষয় মনোসংযম, বিনীত ভাব, বিনভাব, মধুর কথা କହିବ, ସମସ୍ତ କାହାର ମନରେ ଆଘାତ ଦେବ ନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଉପଦେଶ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ମନୋବାକ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ନା দিব। କଣ କହୁନା? ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ମନୋବାକ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ନା দিব। ଏପରି କଥା କହିବ ନା, ତାର ବାଧିବ ନା, ଉଦ୍ବେଗ ମିଳିବ। ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ମନୋବାକ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ନା দিব। ତ ସ୍ପିକିଂ ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ମଧୁର କଥା କୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କର, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କର। ତେଣୁ
ଘରେ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଦିଅର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପତିତ ଦେବତା ତାର ସେବା କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧୁର ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ମଧୁର କଥା ହିଁ କହିବ, ଭଲ କଥା ହିଁ କହିବ, ଆଉ କର୍କଶ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁନ? ପ୍ଲିଜିଂ ଡିଲିଂସ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରେମଣା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରେମଣା ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମଣା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବ, ମିଛ କହିବ ନା। ଆଉ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କଥା, ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡସ, ବୃକ୍ଷ ଭାଷା, କର୍କଶ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କଥା କୁହାଉଛି ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। କଥା ଅଛି ଆମର ସାଧାରଣ କଥା ନା, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ଗିଳି ଏକା କଥା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କହିଲେ କି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କହିଲେ କି ହବ? କେମିତି ଯାଉଛି? ଏକା କଥା ତ ବହୁତ ଗିଳି। କଥା କହିବାରେ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏ କଥା କହିବ ନା କାହିଁକି? ଆମର କଥା ଅଛି ବଚନ ବା କି ଦରିଦ୍ରତା, କଥା କହିବାରେ କାହିଁକି କୃପଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ କିଏ? କହୁନା, ସ୍ପିକ୍ ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡସ, ମଧୁର କଥା କୁହ। ମଧୁର କଥା କହିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ଖୁସି ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବ୍ୟବହାରଟା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହବ? ବୃକ୍ଷ ବାକ୍ୟାଳାପ କାହିଁକି କରିବ? ଭଲ କଥା କୁହ। ମନ ଯେତେ ଯାହାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉନା କାହିଁକି, ଯେ ତୁମର ଡିଲିଂସ ନାଇସ୍, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କଥା ମଧୁ, ସେ ବଡ ସମିଶ୍ରୀ ହେଇଯିବ, କଥା ଶୁଣିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ତାର କଥା, ତାର ଯୋଉ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା, ତ କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ କଥା ଯାହା କହିବ ମାନି ନେବ ସେ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗଲେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଣକୁ ଇଡିୟଟ ରାସ୍କେଲ କହି ଶୋଧିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଇଟ୍ ଗ୍ଲାଡଲି। ୟୁ ରାସ୍କେଲ୍ସ, ୟୁ ଇଡିୟଟ। ଏ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଧିଛନ୍ତି ବସିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କେହି ରିପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପିଟି ନାହାନ୍ତି ତ, ବା ଗୁଳି ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାବିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ତ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଗ ଡିଲିଂସଟା ବଡ ନାଇସ୍, ନାଇସ୍ ଡିଲିଂସ, ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ସୁନ୍ଦର କଥା ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହ, ମାନବ ସେ ନା ଶବ୍ଦ ମାନବ ନାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରସେସର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ୱେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଦ୍ଧିମତା। ଆଉ ଆଗ ବୃକ୍ଷ କର୍କଶ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବ, ଏଇଟା କି ପାଠଟା ଗୋଟେ? ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। କଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ବୃକ୍ଷ କର୍କଶ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ? କଥା କୁହ, ଭାବରେ ମଧୁର କଥା କୁହ। ସେ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ସେ କଥା ଯୋଉ କହିବ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁନା, ସେ ମାନବ। ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ କର୍କଶରେ କାହିଁକି କହିବ? ହଟି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ, ବ୍ୟଥା ଦବ, ସେମିତି ଭାଷା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରେ? ନାଇଁ, କି ହଉଛି? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷ ହବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହଉଛି ଧର୍ମଜ୍ଞା, should be conversant, fully conversant with religious principles. ଧର୍ମନୀତି, ଧର୍ମ ତତ୍ଵ, ଭାଗବତ ଧର୍ମର କଥା ଏସବୁ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ। ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାରାଶ୍ର କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମର ଭାଗବତ ଧର୍ମର କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏ ଭାଗବତରେ ଧର୍ମ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନାରଦ ମୁନି ମହାଜନ ସୂତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି, ଅଜ୍ଞ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଟା କି, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟା ମହାଜନ ଜେନ ପଦସବନ୍ଧା
ତେଣୁ ମହାଜନ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ମହାଜନ ମାନେ ପଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ତତ୍ଵ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଜନ ମାନେ। ହଁ, ତେଣୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଜନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ୱେଲ୍ କନଭର୍ସେଣ୍ଟ with religious principles. ୱେଲ୍ କନଭର୍ସେଣ୍ଟ ତା ନହେଲେ ହବ କି? ଜାଣିନଥିବ, ଅଜ୍ଞଟା ମୂର୍ଖଟା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଉଦୟ ପଡ଼ିଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କର୍ମାର୍ଥିକ ତତ୍ଵ ଜାଣେ ନା, ଭାଗ ଧର୍ମ ତତ୍ଵ ଜାଣେ ନା, ଅଧର୍ମ ଗୁଡାଏ ଜାଣିଛି, ସେଇ ଭାବରେ ଡିଲିଂ କରୁଛି, ସେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହେଲେ କିଏ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ? ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଚେଷ୍ଟ ଲେଡି। ବୁଝିପାରୁନା? ଚେଷ୍ଟ ଲେଡି ଏପରି ହବା ଉଚିତ, ସତୀ ସାଥୀ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଧର୍ମଜ୍ଞା, ଧର୍ମନୀତି ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ। ଅଧର୍ମ କଥାଟା ତ ନୁହେଁ। ये शिक्षा तो दिया जाऊनी ना, कौन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा दिया जाए, तानी शिक्षा पूर्व लाभ करवा उचित। उपयुक्त साधुगुरु आचार्य पादश्रय करी शिक्षा दीक्षा लाभ करवा उचित। ता नहेले हम ना, असुविधा हो बुझिपार। तेणु से कथा देख धर्म ज्ञान fully conversant with the religious principles. तापर प्रिय सत्यवाद, प्रिय सत्यवाद, प्रिय कथा कहिबो, सत्य कथा कहिबो, should speak pleasingly and truthfully. सत्य कथा कहिबो, मिछ कहिबो ना, किंतु मधुर भाବରେ पूर्व कहगलानी with sweet words, pleasing, इ प्रकार कथा कह या हूँ सती साधी स्त्री कथा, किंतु मिछ कह ना के नेवर टू लाई। शूद्र लक्षण कहते पक्का शूद्र इ नेवर लाइज, मिछ कह ना, न स्टीलिंग नॉट लाइज, नॉट लाई। चोरी कर ना, मिछ कह पक्का शूद्र। सेबिका शूद्र ही आजिकल सबते मिछ करछे, कलम सर्वे शूद्र संभव, सबई शूद्र हेले सुधा फीलिंग एंड लाइफ प्रचुर ई कथा कह। किंतु आगुर कथा अछि हमर चाणक्य नीति देइचंती जे विश्वासं नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु, ई कथा पनि अछि। नदीनां शस्त्र प्राणिनां नखीनां फुंगिनां कथा विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु, ई नीति वाक्य देइचंती चाणक्य पंडित। जे नखधारी सिंहधारी प्राणी राजा बा राजकर्मचारी शस्त्रधारी नदी और नारी एमान को विश्वास करवा उचित नुहे। ये कथा गुड़ाक स्त्री नेचर जहाँ कहते वुमेन्स नेचर, नारी स्वभाव अच्छी गुड़ाए, दैट्स वुमेन्स नेचर। जहाँ कले कौन हम नारी स्वभाव तो बाहर कर ना, तो वुमेन बॉडीटा मिली ना, स्नेक्स बॉडी पाई तो से दर्शन कर ना, किंतु धर्म कथा जाना उचित। चेस्ट लेडी जान उपयुक्त प्रामाणिक आचार्य गुरु ग्रहण कर जान नचेत तो जापर ना, बुझीपा ना। आ कह सत्य कह मिथ्या कह ना, प्लीजिंग प्रीतिपूर्ण कथा कह मधुर कथा कह समस्ते विश्वास करेंगे। जदि कौन नारी साधुगुरु वैष्णव पाराश्रय कर शिक्षा दीक्षा लाभ कर प्रकार विश्वास कर नचे साधारण भाव में विश्वास कर उचित नुहे। नहीं जे सत कौट विश्वास कर प्रकार दीक्षित होती आदेश अनुजाई गुरु आदेश अनुजाई मानुंट विश्वास कर विश्वास speaks pleasingly and truthfully. So very careful, always clean and pure. So satya, priya, satyavak, apramatta, suci. बुझिपार्छ अप्रमत्ता सुची सर्वदा
तार अप्रमत्ता को अटेंटिव टू सर्विस टू हस्बैंड पतिर सेवा प्रति सर्वदा ध्यान थियो हाँ एवं सूची पवित्र ही थियो बुझिपाना किपर सूची और पवित्र हो से जी प्रकार सोच क्रिया अच्छी आमर सूची भाव अच्छी अंतर सूची बहिर्सूची अंतर सूची बहिर्सूची होची स्नान शौच आदि करिबो बराबर क्लीन ड्रेस ता पूर्व कहगलानी just to man should dress nicely and decorate herself with golden ornaments and pleasing for the pleasure of her husband, always wearing clean and attractive garments. Clean and attractive garments. इस प्रकार पोशाक परिच्छेद ଯାହାକି ପରିଷ୍କାର ମଇଳା ହେଇନଥିବ ଗନ୍ଧା ହେଇନଥିବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଇନଥିବ ପରିଷ୍କାର ଝପା କ୍ଲିନ୍ ୱାଷ୍ଟ ଧୌତ ହେଇଛି ସଫା ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରିଲେ ଭଲ 2 times ଆମର କଥା ଅଛି ଭାଗ ଗୀତାରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି 2 times ବାଥ मॉर्निंग इवनिंग होती बाह्य सूची बुझिपार बाह्य सूची अंतर सूची अंतर सूची उपाय श्रवण कीर्तन हरिनाम हरिकथा श्रवण कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन भद्राणी विधुनोति श्रीसदान ये हूँ अंतर्सूची उपाय अन्य उपाय अंतर्सूचीर नहीं सर्वदा हरिनाम करिवो नाम स्मरण कीर्तन करिवो हरिकथा स्मरण कीर्तन करिवो आउ स्मरण करिवो सर्वदा स्मरण कर दिवो हरे कृष्ण 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 हरे 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 ताहले इंटरनल चेतोदर्पण मार्जन इंटरनल क्लीनिंग से सूची बुझिपारछ से सर्वदा सूची এটা হচ্ছে শৌচর উপায় অন্তর্সূচি আর বহির্সূচি নহলে তো বাই নেচার women are unclean স্বাভাবিক ভাবে মানে unclean অশুচি नहीं पाप जो नहीं होगी गीता कहिछि स्त्री सु पाप जो नहीं सूची आम भी कथा अछि जो इंद्र ब्रह्म हत्या दोष जो पाप से बांटी देले 4 जन स्त्री भागे नहीं नारी नहीं भागे वृक्षटा नहीं भूमि नहीं जल नहीं बुझिपार इंद्र ब्रह्म हत्या दोष को 4 भाग इंद्र बांटी देले ये 4 जन ग्रहण कर नेले भूमि नेला जल नेला वृक्ष नेला नारी नेला तेणु ब्रह्महत्या दोष ग्रहण कर इंद्र अशुचि से अशुचि बोले मेन्स्ट्रुएशन पीरियड जो ऋतु से ब्रह्महत्या दोष का अनक्लीन अशुचि बुझिपार इटा कथा ये अशुचि किंतु सूचि हम हरिनाम कले बुझिपार उपयुक्त गुरु पादाश्रय कर नाम कर सर्वदा सर्वदा बराबर करा अरे दिन में बराबर करा सतत श्रवण कीर्तन स्मरण ऑलवेज चैंटिंग हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ताहले से सूची बुझिपार इटा हूँ सूत्र अंतर्सूची कथा बाह्य सूची अंतर्सूची ए जस्ट लेडी शुड बी लाइक दैट always clean and pure. Just not a just woman engaged with affection in the service of husband who is not fallen. Pating to apatitam bhaje. जो पति पतित नुहे जो पति पतित नुहे तार सर्वदा सेवा से विषय आमर परमाराध्य गुरुदेव श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रभाव it is recommended therefore that chaste wife not associate with a fallen husband. Fallen husband ke? A fallen husband is one who is addicted to 4 principles of sinful activity, namely illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication.
जो पति इकु ए चारोटी साधन विधि मानु नांती वैष्णव गुरु ग्रहण आचार्य ग्रहण करि नांती आचार्य उपासना आचार्य पादाश्रय करि नांती तेणु चारोटी साधन विधि मानु नांती माछ मांस अंडा प्याज रसुण आहार करुचंती मादक द्रव्य सेवन करुचंती चाहा कॉफी बीड़ी सिगरेट मद तो आजिकल सब पीले दैट इज एरिस्टोक्रेसी मॉडर्न एरिस्टोक्रेसी नहीं इटा करुचंती आउ इलिसिट सेक्स करुचंती अवैध स्त्री संग करुचंती आउ देह पीड़ा ताश पशा पाली खेल करिबा ए विकृत सिनेमा छवि थिएटर नाटक तामसा देखिबा एगुड़ा फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल जे मान नांती दैट पर्सन इज फलन इज कंसीडर्ड फलन पतित बुझी पाछ तेणु ए जस्ट टू मैन शुड नॉट एसोसिएट विथ सच ए हस्बैंड ई कथा पति यदि पति ताहाले सती साध्वी स्त्री तार एसोसिएशन करिबा उचित संग करिबा उचित स्त्रीटा किंतु ए चारोटी रेगुलेटरी प्रिंसिपल मानथो वैष्णव गुरु ग्रहण करिछि सदा नाम करुछि प्रणाम करुछि सदाचार पालन करुछि सदाचारी हिछि ई प्रकार लाइफ लीड करुछि जे बुझि पाना जस्ट लेट इट से सती साध्वी स्त्री जदि हस्बैंडटा पति ए चारोटी इलिसिट सेक्स किसिटिंग विटिटिंग गैम्बलिंग इंटॉक्सिकेशन ने मारिसंती ताहाले पति स्वामी ताकू तार संग से करिब ना ए शास्त्र कहउछन्ती महाजन ए कथा कहउछन्ती इटा बुझी सुसिद्ध कथा बुझी पार्छ सेतपाई ए शास्त्र निर्देश महाजन को निर्देश अछि किंतु सती साध्वी स्त्री तार शी मस्ट ट्राई हर बेस्ट टू करेक्ट हर हस्बैंड ई कथा थी हम सती साध्वी स्त्री तार स्वामी को करेक्ट करियो बुझी पार्छ ताको संशोधन करियो एगुडा को पूरा कथा कांच पूर्व कहला शी मस्ट बी कन्वर्सेंट विथ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन ई कथा थी हम बुझी पार्छ